یہ لوگ نبی کو بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں بولو بھائی؟ بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں. کتاب میں ان کے لکھا ہوا ہے. شبہ ہو تب جس دن اسٹیج سے جا لے, مجھے دعوت دے, میں آ جاتا ہوں, دکھلا دیتا ہوں کتاب. یہ بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں, اپنے جیسا کہتے ہیں, بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں. سنو, جو صحابہ کا طریقہ ہے, جو صحابہ کا عقیدہ ہے, اسی عقیدے پر چلنے والا جنتی ہے, اسی عقیدے پر چلنے والا مسلمان ہے, سنی ہے. آپ کو بتلاؤں کہ اگر صحابہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے, اگر صحابہ نبی کو بڑے بھائی کا درجہ دیتے, تو کبھی بھی صحابہ نبی کے لعاب دہن کو تھوک کو تبرک نہ بناتے. کبھی بھی صحابہ نبی کے ایک ایک بال پر جان نہیں چھڑکتے. کبھی بھی صحابہ نبی کے وضو کے پانی کو سنبھال کے نہیں رکھتے. کبھی بھی صحابہ نبی کے لباس کو دھو دھو کر کے مریضوں کو پلاتے نہیں. پتہ کیا چلا؟ صحابہ نبی کو عقل پر نہیں تولتے تھے, صحابہ نبی کو عشق کی نگاہ سے دیکھتے تھے, عشق کی نگاہ سے دیکھتے تھے. صحابہ نبی کو کمالات الہیہ کا آئینہ سمجھتے تھے. صحابہ نبی کو جملہ انبیاء کے اوصاف کا مجموعہ سمجھتے تھے. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جو نبی ہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور جو خدا ہے نبی کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا, نبی کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. محمد سر وحدت ہے, کوئی رمز ان کی کیا جانے. محمد سر وحدت ہے, کوئی رمز ان کی کیا جانے. محمد کو خدا جانے, خدا کو مصطفیٰ جانے. محمد کو خدا جانے, خدا کو مصطفیٰ جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. مفتی امان الرب صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں, اب بشر بھی مانتے ہیں, مگر دیوبندیوں کی طرح نہیں کہ اپنے جیسا بشر. ماشاء اللہ, یہ اپنے جیسا بشر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم ایک سے ایک مثال دیں گے, آپ لوگ حیرتوں میں پڑ جائیں گے. سنو بھائی, ہم نبی کو بشر مانتے ہیں مگر خیر البشر مانتے ہیں. ہم نبی کو بشر مانتے ہیں مگر سید البشر مانتے ہیں. سنو, دور کیوں جائیے, دور کیوں جائیے. بانشا شریف بغل میں, شاہ عبدالرزاق بانشا شریف یہ غوث اعظم کی اولاد سے ہیں. شاہ سید عبدالرزاق بانشا شریف شہزادہ غوث اعظم. ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے, وہاں کچھ دیوبندی مزاج کے لوگ طلبہ اور کچھ سنی مزاج کے طلبہ مسجد میں آ گئے, اور طالب علموں میں جو گفتگو ہوئی, حضرت وہاں بیٹھے تھے ایک کونے میں. دیوبندی طالب نے کہا کہ نبی نور ہیں کہ بشر ہیں, تو سنی طالب نے کہا کہ نہیں نبی نور ہیں. دیوبندی نے کہا کیا دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم والے تھے, جیسے یہ میک ہے, یہ جسم والا ہے. اگر ہم ہاتھ یوں کریں جسم میں ہاتھ ٹک جائے گا, رگ لگ جائے گا, آگے نہیں بڑھے گا. اور نور کسے کہتے ہیں کہ ہاتھ چلاتے رہیں آر پار ہوتا رہے گا. نور پر ہاتھ ٹکے گا نہیں, نور پر ہاتھ رکے گا نہیں, ٹکے گا نہیں, اور جسم پر ہاتھ رک جائے گا, ٹھہر جائے گا. تو شاہ عبدالرزاق نے کہا کیا تم لوگ بات کر رہے ہو؟ نبی جسم ہے, نبی بشر ہیں, عام بشر ہیں, کیا بحث کر رہے ہو؟ دلیل لے رہا ہے کہ نبی نور ہیں, نور پر دلیل چاہیے تو جاؤ رسی گھر سے لے آؤ. دیوبندی گیا, موٹی موٹی رسی جو چوروں کو باندھا جاتا ہے وہ رسی لے آئے, کہ لو باندھو میرے کمر پہ. باندھا گیا, 2 گرہ 3 گرہ لگائے گئے, کہ کھینچو. جب دیوبندی نے رسی کو کھینچا تو رسی بندھی ہوئی کمر سے پاس ہے, کمر اپنی جگہ پر ہے, کمر اپنی جگہ پر ہے, رسی کمر سے باندھ ہے, پاس ہے, اور کمر
कमर अपनी जगह पर है। फिर कहा फिर बांधो, फिर बांधा गया, खींचो तो रस्सी बड़े गड्डी गिरा समेत बाहर है और कमर अपनी जगह पर है। फिर गिरे लगाए, बांधा, खींचो, खींचा तो बड़ी ही रस्सी पास है, कमर अपनी जगह पर है। शाह अब्दुल रज़ाक खड़े हो गए, कहा सुन, मैं 2500 पुश्त के बाद पैदा हुआ हूँ, मैं नबी की औलाद से हूँ। जब मैं नूर हूँ तो मैं नबी का नूर का क्या, जब मैं नबी नूर हूँ मैं नबी का क्या कहना। अल्लाह से मिलती है तेरी अस्ल मुकर्रम, ऐ नूर खुदा क्या तेरी आली नसबी है, क्या तेरी आली नसबी है। मियाँ सुनो, हम नूर नबी को क्यों कहते हैं? हम नबी को नूर इसलिए कहते हैं, सुभान अल्लाह, कि हजरत आमना कहती है, अब मिला शेर सुनिए, हजरत आमना कहती है कि हुजूर सल्लम के पैदाइश के वक्त जैसे और औरतों को दर्द शुरू होता है, मुझे भी दर्द हुआ। एक सख्त आवाज़ सुनी, मैं डर गई, मैं कांपने लगी। मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आया, मेरे सीने पर अपने पर को मरने लगा, कहने लगा इज़हर या सैयदल मुरसलीन, ऐ रसूलों के सरदार आप आइए, आप तशरीफ़ लाइए। इज़हर या इमामुल अंबिया, ऐ नबियों के इमाम आप तशरीफ़ लाइए। इज़हर या खैर खल्क़िल्लाह, ऐ मखलूक में सबसे बेहतर आप तशरीफ़ लाइए। ये सब कुछ कह रहा है वो परिंदा। फिर एक सफ़ेद गिलास में एक शरबत नाजिल हुआ नूर के धागे पर, मुझे दिया गया पीने के लिए। जब मैंने पिया तो वो डर ख़त्म हो गया और मुझे लगा कि इत्मीनान हो गया। फिर मैंने देखा कि एक नूर का सुतून खड़ा हो गया, घर के बाहर नूर का सुतून खड़ा हो गया। अब मैंने लंबे कद वाली औरतों को देखा, बुलंद कामत औरतों को देखा, मैं हैरत पड़ गई। ये लंबी औरतें अब्द मनाफ की लड़कियों की तरह, खजूर के पेड़ों की तरह लंबी औरतें को मैंने देखा। मैंने कहा या अल्लाह, ये औरतें कहाँ से आ गई मेरे घर में? एक औरत आगे बढ़ी, कहा कि मुझे नहीं जानती हैं, मैं आसिया हूँ, फिरौन की बीवी। मैं इसलिए आई हूँ कि आज रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, आपको मुबारकबाद पेश करने के लिए आई हूँ। उसको नहीं जानती हैं, मैं मरियम बिनते इमरान हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि आज रहमतुल लिल आलमीन की आमद है, मैं आपको तहनीयत पेश करने के लिए आई हूँ। आप बाकी जो औरतों को आप देख रही हैं, ये औरतें जन्नत की हूरें हैं। ये लोग उस नूर से नूर लेने आई हैं, उस नूर से नूर लेने आई हैं। वो जन्नती हूरें हैं, जन्नत की नूरानी ख़वातीन हैं। कह रहे हैं, हज़रत आयशा कहती है,